কোনো বিকল্প নাই। ময়জন যার সন্তান মোর মাতৃ আর পিতৃ পরিচয় নাই, এইভাবেই এই সমাজখনে মোক মূল্য দিয়ে নাই। গায়ক আর নাট্যকার হলে টাকা কিছু অর্জন করিব পারে, মোর তরে নিরক্ষর কবির এও সুবিধা নাই। ময়জন যার সন্তান মোর মাতৃ আর পিতৃ পরিচয় নাই, এইভাবেই এই সমাজখনে মোক মূল্য দিয়া নাই। আৰু এটা কবিতা মই হিন্দীৰে আবৃত্তি কৰি মই অনুষ্ঠান শেষ কৰিম। कविता का बुल है ऐ मेरी रौब, ऐ मेरी रौब, सुबह उठकर शुरुआत करता हूँ मैं खुदा के नाम से, सुबह उठकर शुरुआत करता हूँ मैं खुदा के नाम से, जिसने मुझे इस धरती में पैदा किया है। लोहा से लोहा कट सकती है, लोहा से लोहा कट सकती है, हमारा दिल में जो जख्म है हमसे ज्यादा मेरी